आकाशवाणी श्रीनगर है। शबीर उस जमां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में आज पिछले इजलास से अब तक फोत हुए कौमी सतह के कई आला लीडरों और मकामी अरकानी कानून साजिया को किया गया खराज अकीदत अदा। समाज और इंसानियत की बका के लिए बेहतरीन काम करने की अरकानी कानून साजिया से वजीर आला उमर अब्दुल्लाह की तलकीन। जम्मू कश्मीर के नौजवान यूटी को तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए इंतहाई बासलाहियत। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक हुकूमत नौजवान नस्ल को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म। और सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना यत्तू ने चाडूरा इलाके में लिया तिब्बी सहूलियात और बुनियादी ढांचे की सहूलियात का जायजा। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास के दूसरे रोज आज फोत हुए साबिक अरकान को खराज अकीदत पेश किया गया। कार्रवाई शुरू होते ही आज सुबह असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथिर ने कौमी सतह की नुमाया शख्सियात नीज जम्मू कश्मीर असम्बली के पिछले इजलास से आज तक फोत हुए अरकान को खराज अकीदत पेश करने की गर्ज से एक मातमी करारदाद पेश की, जिसमें असम्बली के कई मेंबरों ने हिस्सा लिया। बहस में हिस्सा लेते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी और जम्मू कश्मीर कानून साजिया के मुतअद्दिद अरकान को खराज अकीदत अदा करते हुए उन लीडरों की शख्सियात और मुल्क व जम्मू कश्मीर की फलाह बहबूद नीज तरक्की के लिए उनके काम पर रोशनी डाली। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें उन लीडरों के काम से सीख हासिल करनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लें भी हमें याद करें। ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने मातमी करारदाद पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए फौत हुए रहनुमाओं और अरकान के रोल को उजागर किया। उन्होंने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी सरबराही में भी भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की खुशहाली और तरक्की के लिए बेमिसाल काम किया। ताज़ियती करारदाद पर कई दूसरे अरकान ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए पिछले इजलास से रवां इजलास तक इंतकाल कर गए लीडरों और अरकान कानून साजिया को खराज अकीदत अदा करते हुए कहा कि उन लीडरों ने खास तौर से जम्मू कश्मीर की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज की थी और इसकी खुशहाली के लिए काफ़ी काम भी किए। वाज़ेह रही कि ताज़ियती करारदाद के जरिए भारत के साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी, लोकसभा के साबिक स्पीकर सोमनाथ चटर्जी, जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर जगमोहन और साबिक मरकजी वजीर चमन लाल गुप्ता और मकामी सतह के कई लीडरों को खराज अकीदत पेश किया गया। आखिर में मुतवफ़ीन की याद में ऐवान में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, जिसके बाद स्पीकर मौसूफ ने कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। दरी असना असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथिर ने आज मुबारक गुल, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और एस सलाथिया को मौजूदा असम्बली इजलास के लिए पैनल चेयरमैन मुकर्रर किया। बांडीपोरा जिले में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प शुरू हो गई है। फौज की चिनार कोर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जिले के चुंटावादी कटसान के इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर जब मुश्तबह जगह को घेरे में लिया गया तो तरफैन के माबैन गोलियों का तबादला शुरू हुआ, जो ताहाल जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि यहाँ के नौजवानों में जदीद जम्मू कश्मीर के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने और समाज की तरक्याती ज़रूरियात को पूरा करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। आज बारामूला में सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन की तरफ से मुनक्कदा एक तकरीब के दौरान नौजवानों के साथ बात करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान इख्तिरारियत से हमकिनार हैं और वो जम्मू कश्मीर को तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए कलीदी रोल अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये नौजवान अपने मुसम्मम इरादों और अज़्म को बरोए कार लाते हुए विकसित भारत के हदफ को हासिल करने में एक ताकतवर सतून के तौर पर काम कर सकते हैं। नीज़ ये नौजवान एक खुशहाल, पुरअमन और तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर वजूद में लाने में भी बेमिसाल रोल निभा सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि नौजवान तबके को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत नौजवानों को तमाम मौके और सहूलियात दस्तयाब रखने की वादाबंद है ताकि वो एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को एक निखार बख्श सकें। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि इंतहा पसंदों और उनकी मुआविनत
معاونت کرنے والوں کو ہرگز بخشا نہیں جائے گا کیونکہ وہ ہمارے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو دہشت پھیلانے والوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے. صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے آج چاڈورہ علاقے کا دورہ کر کے وہاں طبی اداروں میں مریضوں کے لیے دستیاب طبی سہولیات کا جائزہ لیا. انہوں نے خاص طور سے CHC چھترگام اور سب ڈسٹرکٹ اسپتال چاڈورہ میں دستیاب سہولیات اور بنیادی ڈھانچے کے بارے میں جانکاری حاصل کی. انہوں نے طبی عملے کو ہدایت دی کہ وہ 24 گھنٹے مریضوں کو بہتر طبی سہولیات دستیاب رکھیں تاکہ انہیں علاج معالجے کے لیے دیگر اسپتالوں کا رخ نہ کرنا پڑے. موصوفہ نے گورنمنٹ ڈگری کالج چاڈورہ کا بھی دورہ کیا اور اس کے کام کاج کا جائزہ لیا. چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے صحت و طبی تعلیم محکمے کے افسروں پر زور دیا ہے کہ وہ آیوشمان بھارت کے التوا میں پڑے معاملات کو دسمبر مہینے سے پہلے کلیئر کرنے کے لیے سنجیدہ اقدام کریں. سری نگر میں اس حوالے سے منعقدہ ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جائز معاملات بالخصوص نجی اسپتالوں کے حق میں واجب الادا رقومات واگزار کرنے کے لیے ایک مؤثر لاہ عمل مرتب کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں کھولے گئے قومی سطح کے نئے اسپتالوں کو بھی اسکیم کے تحت امپینل کیا جانا چاہیے. اس موقع پر صحت و طبی تعلیم محکمے کے سیکرٹری سید عابد رشید شاہ نے کہا کہ ڈائلسس اور آنکھوں سرجریوں کے مریضوں کو ترجیحات میں شامل کیا جا رہا ہے. یہ خبریں آکاش وانی سری نگر سے نشر کی جا رہی ہیں. صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بیدوری نے آج بارہمولہ کا دورہ کر کے وہاں افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران ضلع میں موسم سرما کے پیش نظر کی جا رہی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا. اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر منگا شیرپا نے انہیں مختلف شعبوں میں کی جا رہی تیاریوں کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی. صوبائی کمشنر نے کہا کہ ضلع میں ٹرانسفارمروں، بجلی کی ترسیلی لائنوں اور تیل کا وافر اسٹاک رکھا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ضلع کے تمام علاقوں میں اشیائی ضروریہ کے ساتھ ساتھ پیٹرول اور ڈیزل کا بھی وافر اسٹاک رکھا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو سرما کے دوران دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. انہوں نے مختلف محکموں کے افسروں کو یہ بھی ہدایت دی کہ وہ ہاتھ میں لیے گئے تمام پروجیکٹوں کو جلد از جلد مکمل کریں. ادھر گاندربل کے ضلع ترقیاتی کمشنر شیام بیر نے بھی ایک میٹنگ کے دوران ضلع میں موسم سرما کی تیاریوں اور لازمی خدمات کی دستیابی کا جائزہ لیا. انہوں نے مختلف محکموں کو ہدایت دی کہ وہ پیشگی میں تمام انتظامات مکمل کریں تاکہ سردی کے موسم میں لوگوں کی مشکلات کو کم کیا جا سکے. شوپیاں کے ضلع ترقیاتی کمشنر محمد شاہد سلیم ڈار نے آج مال محکمے کی ایک میٹنگ کے دوران مختلف معاملات کا جائزہ لیا. اس موقع پر بتایا گیا کہ 141 دیہات میں ڈیجیٹائزڈ جمع بندیوں کے ویریفیکیشن کا کام مکمل کیا گیا ہے. انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ لوگوں کو ہر طرح کی سہولیات بروقت مہیا کرائیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ ہندوستان سری ہری کوٹا خلائی اسٹیشن سے اگلے ماہ پروبا 3 نامی یورپی خلائی ایجنسی مشن کو لانچ کرے گا. یہ مشن سورج کی اندرونی تہہ کا مطالعہ کرے گا. آج نئی دلی میں تیسرے انڈین اسپیس کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ ملک کا تقریباً ہر شعبہ خلائی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ خلائی ٹیکنالوجی نیویگیشن، سیٹلائٹ امیجنگ اور ٹیرین میپنگ وغیرہ کے ذریعے سمارٹ شہروں کی تخلیق کو بھی فروغ دیتی ہے. وزیر موصوف نے آنے والے برسوں میں عالمی خلائی معیشت میں ان کی شراکت کو 2% سے بڑھا کر 10% کرنے کے بھارت کے ویژن پر بھی زور دیا. سپریم کورٹ نے آج اتر پردیش مدرسہ بورڈ تعلیمی ایکٹ 2004 کی آئینی حیثیت کو برقرار رکھا. بھارت کے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڈ اور جسٹس جے بی پاردیوالا اور منوج مشرا پر مشتمل بینچ نے 22 مارچ کو الہ آباد ہائی کورٹ کے ذریعے دیے گئے فیصلے کے خلاف یہ فیصلہ سنایا. الہ آباد کورٹ نے اس ایکٹ کو غیر آئینی اور سیکولرزم کے اصولوں کے خلاف ورزی کرنے والا قرار دیا تھا. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر ریاست میں قانون سازی کی اہلیت کا فقدان ہے تو اس قانون کو ختم کیا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا مطلب ہے کہ اتر پردیش میں تعلیمی معیارات کو سرکاری طور پر منضبط کرنے کے ساتھ مدرسے بدستور کام کرتے رہیں گے. اس سے پہلے اپریل میں جسٹس جے بی پاردیوالا اور منوج مشرا پر مشتمل بینچ کا مشاہدہ تھا کہ الہ آباد کورٹ نے مدرسہ ایکٹ کی دفعات اور نظریے کو غلط سمجھا ہے. اس کے ذریعے اخذ کردہ نظریہ بنیادی طور پر درست نہیں تھا.
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा है कि भारत धामा की अजीम जमीन है और यहाँ हर दौर में अजीम सूफी संत रहे हैं। नई दिल्ली में आज पहली एशियाई बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि बुद्धा उन सूफी संतों में एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि आज जबकि पूरी दुनिया कई महाजों पर बुहरान का शिकार है, बौद्ध बरादरी इंसानियत को बहुत कुछ दे सकती है। उन्होंने एशिया को ताकतवर बनाने और एशिया नीज पूरी दुनिया में हकीकी अमन कायम करने में बुद्धिज्म के किरदार पर तबादले ख्याल की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बुद्धिज्म का अहम पैगाम अमन और अदम तशद्दुद पर मबनी है और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दुनिया को आज हमदर्दी की ज़रूरत है। बैनुल-अक़वामी बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ सकाफत की वजारत ने इस कदीम रिवायत बुद्धिज्म के एजाज़ में ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है। हुकूमत ने ज़रूरी अशियाई खुर्दनोश की कीमतों को मुस्तहकम करने के साथ साथ किसानों के लिए मुनासिब कीमतों को यकीनी बनाने की खातिर मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। इस सिलसिले में उमूरी सारिफीन, खुराक और अवामी तकसीम के वजीर प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में भारत ब्रांड चावल और आटे के दूसरे मरहले का आगाज किया। भारत ब्रांड का आटा 30 रुपये फी किलोग्राम की कीमत पर दस्तयाब है और भारत ब्रांड के चावल 34 रुपये फी किलोग्राम में खरीदे जा सकते हैं। शुरुआत के बाद मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आम सारिफीन की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत की तरफ से उठाए गए कई इकदामात के बीच ये एक अहम कदम है। अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22.9 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.4 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.3 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 14.4 जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में आज पिछले इजलास से अब तक फौत हुए कौमी सतह के कई आला लीडरों और मकामी अरकानी कानून साजिया को किया गया खराज अकीदत अदा। समाज और इंसानियत की बका के लिए बेहतरीन काम करने की अरकानी कानून साजिया से वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तलकीन। जम्मू कश्मीर के नौजवान यूटी को तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए इंतहाई बासलाहियत। एलजी के मुताबिक हुकूमत नौजवान नस्ल को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरज़म। और सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने चाडोरा इलाके में लिया तिब्बी सहूलियात और बुनियादी ढांचे की सहूलियात का जायजा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश है आज कानून साज असम्बली में हुई कार्रवाई का खुलासा।